हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया। आमे माने प्रिपेयर करुले पेपर 2। आज आरंभ करबा यूनिट 3। ठीक अच्छे, चलंतु आरंभ करबा। आज आमर यूनिट 3 रे रही रीति जुगर कवि मानक विषय रे। रीति जुगर अनेक कवि अछंती, सेथि मध्यरे आमे बा आमर एही यूनिट 3 रे चारोटी कवि विषय रे देछि। दीनकृष्ण दास, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, जहाँ कि आम भक्त कवि कहू, भक्त कवि दीनकृष्ण दास, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, अभिमन्यु सामंत सिंहार एवं बलदेव रथ। आज यही क्लास रे आमे दीनकृष्ण दासंक विषय पढ़िबा एवं एहा परे मु आपण मानक सहित शेयर करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक क्लास। ठीक अच्छे, चलंतु क्लास टी को आरंभ करबा। दीनकृष्ण दासंक विषय पढ़िबा पूर्व आमको किसी तथ्य जानि रखिया पड़िबो। कहा विषय? रीतिजुग विषय। रीतिजुग विषय किछि एपरि तथ्य अछि जहाँकि आपणकर एग्जाम रे आसीबार चांसेस रही। चलंतु आरंभ करबा रीतिजुग विषय किछि तथ्य। सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरु ओडिया साहित्य जगत रे रीतिजुगर आरंभ होइथिला। सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरु केबे आरंभ होइथिला रीतिजुग? सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरु। एवं एही समय रे भारत वर्ष रे मोगल माने शासन करुथिले। गोटे पॉइंट मन रखिबे, रीतिजुग केबे आरंभ होइथिला? सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरु। सेही समय रे भारत रे कहार शासन चलिथिला? मोगल मानक शासन। एवं एही मोगल मानक शासन समय रे भारत वर्षर आमर कला, साहित्य, संगीत, भास्कर्य एही सबु रे अत्यंत उन्नति घटिथिला। एही सबु किछि अत्यंत खूब उच्च स्थान को पहुंची पारथिला। तेणु एही जुग को सुवर्ण जुग बोली कहा जाए। ऐतिहासिक माने इतिहासर सुवर्ण जुग सहित ओडिया साहित्य जगत पाई मध्य यह एक सुवर्ण जुग। कारण एही रीति जुग आम पाई आनी देइथिला दीनकृष्ण दासंक भली गोटे श्रेष्ठ कवि, कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंक भली श्रेष्ठ कवि, अभिमन्यु सामंत सिंहारंक भली जड़े श्रेष्ठ कवि। ठीक अच्छे, जदि आमे टिके पूर्व स्लाइड को देखिबा, जदि आमे टिके पूर्व स्लाइड को देखिबा को चेष्टा करिबा, तेबे एही जो दीनकृष्ण दास, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एवं अभिमन्यु सामंत सिंहार को श्रेष्ठ कवि बोली कहा जायछि। एवं एही तीन जनक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक कहा जायछि। रीतिजुगर जेते सब कवि अछंती मु आपनको देखैबी रीतिजुगर केउ केउ कवि अछंती। कारण हुए तो आपनको पचार देई पारे निम्नलिखित मध्यरु केउटी रीतिजुगर कवि नुहंती किंबा कवि अटंती। रीतिजुगर कवि मानक मध्यरे तीन जन कवि को केबे मध्य भूलिबेनी, दीनकृष्ण दास, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एवं अभिमन्यु सामंत सिंहार। एवं एही तीन जनक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ हेउछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। कारण काव्य, कविता, पद्यरे अलंकार व्यवहार करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओडिया साहित्यर शब्द भंडार को एक नूतन माइलस्टोन रे पहुंचाइथिले। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एवं दीनकृष्ण दास दुई जन समसामयिक थिले, एका समय थिले। कि केतेबेले दीनकृष्ण दास कवि सम्राटଙ୍କ द्वारा इन्फ्लुएंस हेउथिले, प्रभावित हेउथिले, तो केतेबेले कवि सम्राट दीनकृष्ण दासଙ୍କ द्वारा प्रभावित हेउथिले। एही कथा मन रखिबे। एही तीन जन जाक हेउछंती रीति जुग पई कवि मानक मध्यरे श्रेष्ठ। एवं समस्तଙ୍କ मध्यरे श्रेष्ठ बा सर्वश्रेष्ठ रीतिजुग्य कवि हेउछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। आमे पढुतिले रीतिजुग विषय। रीतिजुगर आरंभ सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरु होला बोली जानिले। सही समय रे मोगल मानकर शासन थिला जानिले। एवं सही समय को इतिहासर भारत इतिहास सहित ओडिया साहित्य जगतर सुवर्ण जुग बोली कहगला। सारला जुग और पंचसखा जुग परे आसीथिला हमर रीतिजुग। प्रथमे कौन आसिला? सारला जुग, एहा परे आसिला पंचसखा जुग एवं पंचसखा जुग परे आसिला रीतिजुग। आमे कहि परिबा एही रीतिजुगर व्याप्ति 1650 रु आरंभ करी 1880 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। मने रखिबे 1650 रु 1880 पर्यंत। जदि मु एक्स्ट्रा एठी लिखिबी केवल समयर नष्ट हेबो,
आपण मानक सब किछि स्क्रीन रे अछि एवं एज इट इज आपण मानक पीडीएफ दे दिया जिवो। हैंड रिटन नोट अपेक्षा एहीपरि पीडीएफ आपण मानक अत्यंत भल लागिबो भाबी मु वर्तमान एहीपरि भाबरे करूछि। एहा सहित ओडिया रीतिजुग विषय देखिबा। वर्तमान आमे एही जो जुग देखिले ओवरऑली भारत विषय देखिले। वर्तमान रीतिजुग समय रे ओडियार सिचुएशन कौन थिला, ओडियार रीतिजुग ओडिशार रीतिजुग केबे आरंभ होला, सही सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरू 19 शताब्दीर अष्टम दशक पर्यंत अर्थात 1650 रु 1880 ख्रीष्टाब्द को ओडिया साहित्य जगतर रीतिजुग बोली कहा जाए। एवं उपेन्द्र भंज किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज थिले रीतिजुगर सर्वश्रेष्ठ कवि। एही जुग को मु अत्यंत दुखित क्षमा मागुची, क्षमा प्रार्थना केउथि ना एठी कौन लिखा जाइछि गंज जुग नुह ता भंज जुग। उपेन्द्र भंज रीतिजुगर सर्वश्रेष्ठ कवि होइथिबारु तांको मु दबा पूर्व आपन को याकू मिस्टेक को ठीक कर देबी। भंज जुग बोली मध्य कुहा जाए। एवं भंज जुग सहित याकू अलंकार जुग बोली मध्य कुहा जाए। कारण कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एही जुगरे निजर काव्य रचना रे अनेक अलंकार प्रयोग करथिले। ओडिया साहित्य जगतरे एही जुग को सुवर्ण जुग बोली मध्य कुहा जाए। तो वर्तमान आपण मन रखंतु ओडियार रीतिजुग विषय आपण कौन मन रखिबे, सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरू 19 शताब्दीर अष्टम दशक पर्यंत चलीथिला। समय सीमा हेउची 1650 रु 1880 ख्रीष्टाब्द। एहाकू उपेन्द्र भंज एही रीतिजुगर सर्वश्रेष्ठ कवि थिबारु एही जुग को भंज जुग बोली मध्य कुहा जाए। एवं एही जुग को अलंकार जुग बोली मध्य कुहा जाए। कारण एही जुगरे अनेक कवि माने से दीनकृष्ण दास हुएंतु किंबा उपेन्द्र भंज हुएंतु अनेक उपमा अलंकार शब्द चातुर्य एही सबु को व्यवहार करी उत्तम धरणर बा आमे कहि परिबा सर्वोत्तम धरणर काव्य कविता रचना करुथिले। तेणु ओडिया साहित्य जगत रे एही जुग को सुवर्ण जुग बोली मध्य कुहा जाए। अन्य किछि देखिबा, सारला दासंक समय को रीतिजुगर उषा काल अर्थात सारला दासंक शेष आड़कू रीतिजुगर आरंभ होइथिला। सारला दास एवं सारला दासंक पर पंचसखा जुग एही दुईटी जुगर शेष आड़कू रीतिजुगर उषा काल अर्थात रीतिजुग आरंभ हेबाकू आसुथिला। रीतिजुगर आरंभ बेलकू सारला दास सारला जुग एवं पंचसखा जुग शेष होई होई आसुथिला। सही कारणरू सारला दासंक समय को रीतिजुगर उषा काल कुहा जाए। संथ कवि मानक समय को रीतिजुगर पूर्वाह्न काल कुहा जाए और सप्तदश शताब्दी बेलकू रीतिजुगर मध्याह्न कहवा बोली जुक्तियुक्त हेब। अर्थात सप्तदश शताब्दी को रीतिजुगर मध्याह्न काल जेते बेले कि सी तार पीक रे थिला, सबुठु उच्च स्तर रे थिला सप्तदश शताब्दी बेलकू रीतिजुग। मन रखंतु सारला दासंक समय को रीतिजुगर उषा काल, संथ कवि मानक समय को रीतिजुगर पूर्वाह्न और सप्तदश शताब्दी रीतिजुग को समय को रीतिजुगर मध्याह्न काल बोली कहा जाए। रीतिजुगर अन्य कवि मानक भितरे किए किए अछंती, धनंजय भंज अछंती जी कि उपेन्द्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक पितामह बोली कहा जाए। जदि आमे देखिबा तेबे रीतिजुगर मूल दुआ किए पकाइथिले धनंजय भंज। जदि आमे कहिबा रीतिजुगर कवि मानक भितरे प्रथम कवि धनंजय भंज सर्वश्रेष्ठ होई पारंती, सर्वश्रेष्ठ अटंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, किंतु मूल दुआ पकाइथिले धनंजय भंज। दीनकृष्ण दास, लोकनाथ विद्याधर, उपेन्द्र भंज, विश्वनाथ खुंटिया, चैतन्य दास, भूपति पंडित, सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा, भक्तचरण दास, ब्रजनाथ बड़जेना, अभिमन्यु सामंत सिंहार, जदुबणी महापात्र, गोपालकृष्ण, कविसूर्य बलदेव रथ एवं अनेक प्रमुख प्रधान कवि थिले रीतिजुगर कवि। एते श्रेष्ठ कवि माने रीतिजुगरे थाई रीतिजुग को ओडिया साहित्यर एक सुवर्ण जुगरे पालटी देइथिले। संस्कृत साहित्यर प्रख्यात कवि कालिदास
ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। କାହିଁକି କହିଲି, ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳିଦାସ, ଜାରବି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ କୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବେ ଅର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ନୈଷ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟ ମାଘେ ସନ୍ନି ତ୍ରୟଗୁଣାଃ। କାଳିଦାସ, ଜାରବି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ କୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ 4ଟି ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାଳିଦାସ, ଜାରବି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ମାଘ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବୋଲି କରାଯାଇ, କ'ଣ ଟିମ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ, ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବେ ଅର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ନୈଷ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟ ମାଘେ ସନ୍ନି ତ୍ରୟଗୁଣାଃ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆର ରୀତି ଯୁଗରେ 3 ଜଣ କବିତ୍ରୟ କିଏ କିଏ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମାନେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ଭୂମିକା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଅନେକ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷକ, ଆଲୋଚକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକିନିକି ଖବର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର କାହା କାହା ବିଷୟରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତସୈବଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ ସହି ଚିନ୍ତାମଣେ ତ୍ରୟଃ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ସଂସ୍କୃତରେ ଯେପରି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେପରି କାଳିଦାସ, ଜାରବି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ରୀତିଯୁଗର ଏହି 3 ଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି କିଏ କରିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଉକ୍ତିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆପଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକରି ମୁଁ ଲେଖିଛି ରସ ବିନୋଦ, କାରଣ ଏହାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି, କିଛି ଐତିହାସିକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଣେ ନଥିଲେ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚକ କୁହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅନେକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ କବି ନିଜର ନାମ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଧରଣର କୃତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ 2 ଜଣ, ସେହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସ ବିନୋଦ। କାହିଁକି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ରସ ବିନୋଦ 2ଟି ଯାକର ରଚନା ଶୈଳୀରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାରତମ୍ୟର ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେ 2 ଜଣ ଯାକର ରଚୟିତା ଅଲଗା ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ ଏବଂ ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ରସ ବିନୋଦ ଏହି 2ଟିର ରଚୟିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରସ ବିନୋଦ କାବ୍ୟରେ, ରସ ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ସମାଲୋଚକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସକଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ରସ ବିନୋଦର ରଚୟିତା ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ
अन्य किछि आलोचक उल्लेख करुछन्ति कहिछन्ति जे रस कल्लोल रस विनोदन क्षमा करिवे रस विनोद सृष्टि हेबार परे होइछि। सेही कारणरू दीनकृष्ण दास निजर पूर्व ग्रंथ गुड़िक विषय रस विनोद रचना करने पूर्वर जो ग्रंथ गुड़िक लिखिछन्ति से विषय रे से निजर रस विनोद रे उल्लेख करिछन्ति, किंतु रस कल्लोल से रस विनोद सृष्टि करिबार परे करिथिबा कारणरू रस विनोद रे रस कल्लोल विषय रे कौनसी उल्लेख नहीं। बुझी पारले? किछि आलोचक कहउछन्ति जे रस विनोद पूर्वर जो जो ग्रंथ से रचना करथिले ताहा सब रस विनोद रे लिखिले, किंतु रस कल्लोल को से रस विनोद पर लिखिछन्ति। तेणु से किपरि भाबरे रस कल्लोल उल्लेख रस विनोद रे करि परिबे? तेणु से माने कहिछन्ति जे दुईटी जाकर रचयिता जणे से होउछन्ति दीनकृष्ण दास। से जहाँ हेउना काहेकि ओडिया साहित्य जगत कहूछि जे जो पर्यंत आमको अन्य एक दीनकृष्ण दास मिली नाहंती किंबा तांको विषय रे अन्य कोनोसी तथ्य मिली नाही, सेही कारणरू आमे रस कल्लोल एवं रस विनोदर रचयिता जणे दीनकृष्ण दास बोली ग्रहण करिबा। किए कहूछि? ओडिया साहित्य जगत कहूछि। सेही कारणरू मु रस कल्लोल एवं रस विनोद दुईटी जाक एठी लिखिछि, किंतु आमर एही टॉपिक रे आमे रस कल्लोल विषय रे ही पढ़िबा, कारण एहा हेउछि दीनकृष्ण दासंकर सर्वश्रेष्ठ कृति। दीनकृष्ण दास निजर कौनसी मध्य रचना रे निजर परिचय जन्मस्थान विषय लिखि नांती, किंतु से रस विनोद रे निजर जन्मस्थान विषय रे परिचय प्रदान करिसेंती। एही कारणरू मध्य किछि समालोचक कहती जे रस कल्लोल लिखिथिबा दीनकृष्ण दास निजर जन्म किबा जन्म समय जन्म स्थान विषय कही नाहांती, किंतु रस विनोद लिखिथिबा रचयिता दीनकृष्ण दास निजर जन्म स्थान जन्म समय विषय कहिसेंती। सेही कारणरू उभय अलगा। पुणी किछि जण आलोचक कहउछन्ति जे जेहेतु रस विनोद दीनकृष्ण दास प्रथमे लिखिथिले एवं सेथिरे से रस विनोद सेही रस विनोद रे से निजर जन्म विषय रे निज जन्मस्थान निज पितांक नाम विषय वर्णना करिसेंति। सेही कारणरू जेहेतु से रस विनोद रे निजर पितांक नाम निजर जन्मस्थान विषय रे निजर परिचय विषय रे उल्लेख प्रदान तथ्य प्रदान करिसेंति, सेही कारणरू बारंबार पुणी थरे रस कल्लोल रे से आउ निज तथ्य प्रदान देई नाहांती, जेहेतु रस कल्लोल रस विनोद परे आसीछि। बुझी पारले? जेहेतु रस कल्लोल रस विनोद परे सृष्टि हेछि रचना कराइछि, तेणु सी प्रथमे रस विनोद रे निजर परिचय प्रदान करि सारथिबा कारणरू से रस कल्लोल निजर परिचय प्रदान करिले नाही बोली कुहा जाइछि। ठीक अछि, चलंतु आगक बढ़िबा। तो एथिरु आमे कोन बुझिले जे रस विनोद रे निजर परिचय प्रदान करि सारथिबा कारणरू रस कल्लोल रे से पुणी थरे निजर परिचय प्रदान करिबा उत्तम उचित भाबिले नाही, कारण रस विनोद से प्रथमे लिखिचंती तापर रस कल्लोल। एवं ओडिया साहित्य जगत कहूछि जे जेउ पर्यंत आमको अन्य एक दीनकृष्ण दासंक विषय कौनसी तथ्य मिली नाही, आमे रस कल्लोल एवं रस विनोद उभय दुईटी जाकर रचयिता गोटिए ही दीनकृष्ण दास बोली ग्रहण करिबा। चलंतु वर्तमान पढ़िबा, देखिबा रस विनोद केउठारे से देइचंती। रस विनोदर दुई गोटी स्थान रे कवि निजर परिचय प्रदान करछंती। केतोटी स्थान रे? दुईटी जगह रे। सेठारे जणा जाय जे सुवर्णरेखा नदी कूल रे थिबा कलेश्वर नहीं ता जलेश्वर, मु ठीक कर देबी आपनकु देबा पूर्व। ठीक अछि, आपण वर्तमान देखंतु जलेश्वर 8 दंड पाट रे से जन्म ग्रहण करथिले। 8 दंड पाट तणिया राज्यर निकटवर्ती। रस विनोद रे से दुईटी स्थान रे निजर परिचय प्रदान करछंती। से कहिसंती सुवर्णरेखा नदी कूल रे थिबा जलेश्वर 8 दंड पाट रे से जन्म ग्रहण करथिले एवं 8 दंड पाट तणिया राज्यर निकटवर्ती। तांको पितांक नाम मधुसूदन, किंतु मातांक नाम विषय रे से तथ्य प्रदान करा जाय नाही, कारण किंबदंती रहिछि जे किछि जण एहिपरि लोकश्रुतिठु शुणी कहिछंती जे से एक बेश्यांक पुत्र। सेही कारणरू से निजर मातांक परिचय प्रदान करि नाहांती।
तांको कुटुंब वाणिज्य और चाषरे बा वाणिज्य किंबा चाष काम करुथिले, किंतु से साहित्य रे निजर रुचि देखाइथिले। तेबे आमे कौन परिचय पाइले? आमे दीनकृष्ण दासଙ୍କ विषय परिचय कौन पाइले जे से हेउछंती सुवर्णरेखा नदी कूଳରେ थिबा जलेश्वरर आठदंड पाटरे जन्मग्रहण करथिले। आठदंड पाट तणिया राज्यर निकटवर्ती एवं तांको पितांक नाम मधुसूदन। वर्तमान दीनकृष्ण दासଙ୍କ विषय किछि तथ्य देखिबा। देखंतु मु टिके स्लाइड को जूम करूची, आपण देखंतु। दीनकृष्ण दास रीतिजुगर कवि। से वैष्णव धर्मर रागानुगा प्रेम भक्ति तत्वर उपासक थिले। तांको जयदेवଙ୍କ सह तुलना करा जाय। केउ जयदेव? सेही जयदेव जे कि गीत गोविंद लिखिथिले। दीनकृष्ण दासଙ୍କ रस कल्लोळ एते उत्तम धरणर रचना थिला जे दीनकृष्ण को जयदेवଙ୍କ सह तुलना करागला एवं तांक रचित रस कल्लोळ को गीत गोविंद सह तुलना करागला। बुझी पारले आमको कौन तथ्य मिलिला एठारू? आमको एठारू कौन तथ्य मिलिला? आमको तथ्य मिलिला जे कवि दीनकृष्ण दास होचंती रीतिजुगर कवि। से वैष्णव धर्म थिला तांकर, रागानुगा प्रेम भक्ति तत्वर उपासक थिले, अर्थात प्रेम भक्ति तत्व को से मानुथिले। तांको जयदेवଙ୍କ सह तुलना करा जायतिला एवं तांकर रस कल्लोळ को गीत गोविंद सहित तुलना करा जायतिला। क्लियर? वर्तमान देखंतु एठी आमे आई होप आपण मानकु वर्तमान देखा जाउथिबो। एठी जो रस विनोद रही सेही रस विनोदर प्रथम अध्याय रे कवि दीनकृष्ण दास कहिछंती जे गुण सागर, रस समुद्र, संसार बोधन ए सबु कौन? ए सबु हेउछि कवि दीनकृष्ण दासଙ୍କ द्वारा रचित ग्रंथ एवं एही ग्रंथ गुड़िक से रस विनोद लेखिबा पूर्वरु लेखिथिले। सेही कारणरू एही समस्तଙ୍କ नाम से रस विनोदर प्रथम अध्याय रे उल्लेख करि पारिछंती। बुझी पारले कौन कुआ जाउची? कवि दीनकृष्ण दास रस विनोदर प्रथम अध्याय रे से कौन कौन ग्रंथ लिखिछंती ता विषय वर्णना करछंती। अर्थात एठी वर्णित थिबा समस्त ग्रंथ रस विनोद सृष्टि हेबा पूर्वरु होईछि एवं सही कारणरू एथि मध्यरे कौन नाही? रस कल्लोळ नाही। ओके, देखंतु गुणसागर, रस समुद्र, संसार बोधन, अमृत सागर, मुक्ति सागर, कलिजुग शास्त्र, प्रस्ताव सागर बा प्रस्ताव सिंधु, जगमोहन छांद, जाम्बवती विभा, वृंदावन रास, कंस विभा, ज्ञान सार, धर्म सागर, श्रिया सत्यवती विभा, नागरत्न गीता, नामरत्न गीता, रस विनोद, नरकासुर बध, रुक्मिणी बध, बाणासुर बध, ज्ञान चूड़ामणि, स्त्री पुरुष, लक्षण बा सामुद्रिक, भक्ति सागर, महिमा सागर और चौतीसा भजन इत्यादि। एहा परे कौन कले ना डॉक्टर नरेंद्र नाथ प्रधान तांको दीनकृष्ण दासଙ୍କ पुस्तक अर्थात डॉक्टर नरेंद्र नाथ प्रधान गोटे पुस्तक लिखिथिले जार नाम थिला दीनकृष्ण दास। अर्थात नरेंद्रनाथ प्रधान जी थिले सी दीनकृष्ण दासଙ୍କ उपरे एक पुस्तक लिखिथिले। सेही पुस्तकर 16 नंबर पृष्ठारे से दीनकृष्ण दास लिखिथिबा काव्य गुड़िक विषय वर्णना करथिले। डॉक्टर नरेंद्रनाथ प्रधान
दीनकृष्ण दास नामक एक पुस्तक लिखिथिले अर्थात से दीनकृष्ण दासଙ୍କ जीवन उपर एक पुस्तक लिखिथिले सही पुस्तकर 16 नंबर पृष्ठारे से लिखिथिले जे दीनकृष्ण दास कौन कौन काव्य रचना करि जाइछन्ति। चलନ୍ତୁ देखिबा से सब से कहिछन्ति प्रथमे तो रसकल्लोळ तापरे नाबकेली जहाको घाटबाली अलंकार बोली शरीर भेद भजनादि गीतिका सुभद्रा हरण काव्य 14 ब्रह्मगीता नाम ब्रह्मगीता इत्यादि अर्थात से लिखिछन्ति जे ए सबु से रस विनोद परे लिखिछन्ति। केतेबेले लिखिछन्ति रस विनोद परे लिखिछन्ति। बुझी पारले वर्तमान एही स्लाइड रु आमको दीनकृष्ण दासଙ୍କ विषय कौन तथ्य मिलला जे से हेउछन्ति रीतिजुगर कवि से वैष्णव धर्मर रागानुगा प्रेम भक्तिर उपासक जयदेवଙ୍କ सहित तांको तुलना करा जायछि एवं तांको रचित रस कोल्लोळ को गीत गोविंद सहित तुलना करा जायछि। रस विनोदर प्रथम अध्याय रे से रस विनोद रचना करबा पूर्वरु कौन कौन रचना करथिले से सब विषय लिखा जायछि एवं डॉक्टर नरेंद्र नाथ प्रधान गोटे पुस्तक लिखिथिले जार नाम हेउछि दीनकृष्ण दास ताहार 16 नंबर पृष्ठारे दीनकृष्ण दास कौन कौन काव्य रचना करथिले से सब लिखिछन्ति। ए सब हेउछि ग्रंथ ए सब हेउछि काव्य। क्लियर। नेक्स्ट देखिबा दीनकृष्ण दासଙ୍କ विषय किछि तथ्य रहिछि से तथ्य हमको मन रखिबाकू पड़िबो। ओडिया भाषा प्रेमी भाषा तत्वविद जॉन बीम्स साहेब से रसकल्लोळ काव्य संपर्क रे निजर गोटे पत्रिका इंडियन एंटीक्वेरी जोड़ा कि बॉम्बे रु प्रकाश पाउथिला सेथिरे 1872 मसीह 2 गोटी संख्यार प्रकाश करथिले 2 गोटी भागरे बा 2 गोटी संख्यार प्रकाश करथिले अर्थात आपण बुझी पारले जॉन बीम साहेब गोटे पत्रिका प्रकाश करुथिले इंडियन एंटीक्वेरी जोड़ा कि बॉम्बे रु प्रकाश पाउथिला एवं 1872 मसीह से सेही इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका रे रसकल्लोळ विषय रे किछि तथ्य प्रदान करथिले 2 गोटी संख्यार 2टा भागरे ताको लिखिथिले अर्थात रसकल्लोळ को लिखि नथिले रसकल्लोळ विषय रे निजर पत्रिका इंडियन एंटीक्वेरी रे 1872 मसीह 2 गोटी स्थान रे लिखिथिले। किए लिखिथिले जॉन बीम साहेब एवं सही पत्रिकाटी केउठु प्रकाश पाउथिला बॉम्बे रु। कौन लिखिथिले एहा परे से लिखिथिले जगन्नाथंकर सेविका महारी ठारू कवि जन्म ग्रहण करथिले। किए लिखिथिले जॉन बीम्स साहेब। जॉन बीम्स लिखिथिले जे दीनकृष्ण दास जगन्नाथंकर सेविका महारी ठारू जन्म ग्रहण करथिले। दीनकृष्ण को गजपति पुरुषोत्तम देव का समसामयिक बोली कहिथिले। जेउ इंडियन एंटीक्वेरी रे रसकल्लोळ विषय लिखिथिले से सेथिरे दीनकृष्ण विषय लिखिथिले जे से हेउछन्ति जगन्नाथंक सेविका महारी ठारू जन्म ग्रहण करथिले एवं से गजपति पुरुषोत्तम देवଙ୍କ समसामयिक एवं पुरुषोत्तम देवଙ୍କ समय हेउछि 1478 रु 1509 ख्रीष्टाब्द। आउ किछि तथ्य देखिबा एहा परे आसिला नव संवाद पत्रिका। नव संवाद पत्रिका रे दीनकृष्ण दास उपेन्द्र भंजंकर समकालीन बोली लिखा जायछि जहा कि म आपनको पूर्व प्रथम स्लाइड रे कहिछि जे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एवं दीनकृष्ण दास समसामयिक। से पुरुषोत्तम निवासी करण वंशोद्भव जड़े वैष्णव और कवि थिले। आमे तो जानी सारचे से वैष्णव और कवि थिले किंतु केउ वंशर करण वंशर पुरुषोत्तम निवासी अर्थात पुरीर निवासी केउठी प्रकाश पाइछि जे से होचंदी पुरीर निवासी। नव संवाद पत्रिका रे दीनकृष्ण दास उपेन्द्र भंजंकर समकालीन बोली कहा जायछि एवं दीनकृष्ण दासଙ୍କୁ पुरुषोत्तम निवासी अर्थात पुरी निवासी एवं करण वंशरे से जन्म ग्रहण करछन्ती बोली कहा जायछि। अन्य जने अछंती विजय चंद्र मजुमदार से तांकर ओडिया साहित्यर परिचय
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଦାସଙ୍କ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ସେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା ଚକା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମୟର ଅର୍ଥାତ୍ 1667 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ, କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାମଦାସ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା ଚକା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମୟର ସମକାଳୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ 1667 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର। ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମକାଳୀନ ବୋଲି କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିବାସୀ ଏବଂ କରଣ ବଂଶର ବୋଲି କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। PDF ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କଲା, ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଲା। ତିନିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଯିଏକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପୁରୀ ନିବାସୀ, କରଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଯେ ନବସମ୍ବାଦରେ ପାଇଥିଲା ପତ୍ରିକା, ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ଏହି ସେମ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ସେମ୍ ତଥ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ନିବାସୀ ଏବଂ କରଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି। ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି। କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଚଉତିସା ପାଠ କରି ବୋଲି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଚଉତିସାକୁ ପାଠ କରି ବୋଲି ସେ ସେହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରଚିତ ରସକଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି। ରସକଲ୍ଲୋଳଟା ଯଥାର୍ଥରେ ତାକୁ କୌତୁକ କଲ୍ଲୋଳ ବୋଲି ଦେବା କଥା, କାରଣ ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କୌତୁକ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ କୌତୁକ କଲ୍ଲୋଳ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ରସକଲ୍ଲୋଳର ନାମ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୌତୁକ କଲ୍ଲୋଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଲାଇଡ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଲୀଳା ଓ ମଥୁରା ଗମନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ। ଏହି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି
କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନାରୁ। କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ, କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜାତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ରସୋକଲ୍ଲୋଳ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟର ଗଠନ କ'ଣ। କାବ୍ୟର ଗଠନ ହେଉଛି 34ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ? 34ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟଟି କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ। କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପଦଟି ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ଥିବ? କରେ ଥିବ। ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ନ ହୋଇ କୌତୁକ କଲ୍ଲୋଳ ହୋଇଥିଲେ କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଓ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଉଭୟରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ? 34ଟି ଛାନ୍ଦ। 34 ଛାନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ରହିଲା ତାର ଆଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଉଭୟ ଯାକ କ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ କ ଅକ୍ଷରରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷ କ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନୁହଁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଦିବ୍ୟ କଥା। ଦିବ୍ୟ କଥା କ'ଣ? ଯେତେ ସବୁ ଅଲୌକିକ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସବୁ କଥା, ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଦିବ୍ୟ କଥା ବା ଅଲୌକିକ କଥାରେ କ'ଣ ଯିବ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ କଥା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅଦିବ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କିପରି ଅଦିବ୍ୟ କଥା କ'ଣ? ଯେପରିକି ରସକଲ୍ଲୋଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ କୌଣସି ନାୟକ ନାୟିକା ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି କଥାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଷ୍ଟୋରିକୁ କୁହାଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାହା ଅଦିବ୍ୟ କଥା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ଦିବ୍ୟ କଥା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କଥାକୁ ଅଦିବ୍ୟ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଅ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଟା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହା ଅଦିବ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ପଢ଼ିଲେ ତାହାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଏଡିଟିଂ ସମୟରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଧାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDFରେ ଦେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟରେ। ଏହି କାବ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୌତୁକ କଲ୍ଲୋଳ କହିବା କଥା। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଥୁରାରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ମଥୁରା ଗମନ, ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ମଥୁରା ଗମନ। କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ବାକ୍ୟର ଗଠନ, କାବ୍ୟର ଗଠନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା 34 ଛାନ୍ଦରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ରହିଛି ନା କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମ, କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 34 ଛାନ୍ଦ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ
क रु आरंभ होइछि एवं शेष आद्य एवं प्रांत उभय क रु आरंभ होइछि। एवं शेष रे आमे देखिले रस कल्लोल रे दुई प्रकार कथा कहा जाइछि, गोटे होछि दिव्य कथा एवं अन्यटी होछि अदिव्य कथा। दिव्य कथा कौन ना समस्त अलौकिक होछि दिव्य कथा जहाँकि श्रीकृष्ण सहित प्रत्यक्ष भाव जड़ित एवं समस्त लौकिक मनुष्य विषय रे जहाँ लौकिक लोक मानक द्वारा होइतिबा घटना कथा गुड़िक सब होछि अदिव्य कथा। वर्तमान देखिबा भक्त कवि रामदासंक दाढ़ियता भक्ति रे दीनकृष्ण कौन एटा ना भक्त कवि रामदास एक ग्रंथ लिखिथिले दाढ़ियता भक्ति। सेही दाढ़ियता भक्ति रे से 50 जन भक्त कविंक विषय से जेपरि निजे गोटे भक्त कवि दीनकृष्ण मध्य जने भक्त कवि हाँ प्रेम भक्त उपरे से माने प्रेम भक्तर उपासक से माने सही परि 50 जन अर्थात भक्त कवि रामदास दाढ़ियता भक्ति ग्रंथ लिखिथिले। सेही दाढ़ियता भक्ति ग्रंथ रे से 50 जन भक्त कविंक विषय रे तांको जीवन उपरे आलोकपात करथिले, तांको विषय रे लिखिथिले। बुझी पारले सेही दाढ़ियता भक्ति रे भक्त कवि रामदास दीनकृष्ण विषय रे कौन कहिछन्ते आमे ताको पढ़िबा। प्रथमे देखिबा एहार विषय देखंतु ना अष्टादश शताब्दीर भक्त कवि रामदास रामदास केउ शताब्दीर अष्टादश शताब्दीर भक्त कवि रामदास तांको दाढ़ियता भक्ति रे 50 जन भक्त कविंक जीवन को पद्य आकार रे लिपिबद्ध करछन्ति। केउ आकार रे लिखिछन्ति पद्य आकार रे लिखिछन्ति। बुझी पारले ताहा सहित देखंतु बहुत इंपोर्टेंट रहिछि दीनकृष्णଙ୍କ कवित्व रे मुग्ध होई निजर दाढ़ियता भक्ति रे रामदास लिखिछन्ति जे दीनकृष्णଙ୍କର कवित्व आपण माने पुणी देखंतु मु पुणी थरा आपण मानकु कहूची भक्त कवि रामदास दाढ़ियता भक्ति लिखिछन्ति। सेही दाढ़ियता भक्ति रे से लेखुछन्ति जे दीनकृष्णଙ୍କର कवित्व रे मुग्ध होई राजा तांकु अनेक धन रत्न देबा सह केतेक दिव्य मधुर गीत को राजा निज नाम रे भणिता करिबा पई आदेश देइथिले, किंतु भक्त कवि दीनकृष्ण राजांक प्राणदंड आदेश और विभिन्न पार्थिव प्रलोभन को खातिर न करी दीनकृष्ण राजा को निर्भीक भाव रे मना करि देइथिले। एवं से कौन कहिथिले देखिबा से कहिथिले बोइला सुण नृपनाथ केवल देव जगन्नाथ ए पिंड बिकी अछि तारे गीत मुन बोले अन्यरे। से कहूची हे द्रुपति हे राजन सुण देवता हेउछन्ति मोर जगन्नाथ ए पिंड बिकी अछि तारे मु मोर ए पिंड प्राण जगन्नाथ को बिकी सारिछि। गीत मु न बोले अन्यरे अन्य काहा पाई मु गीत बोले नाही। एकथा अन्य हेब काहू दुख न करी आज्ञा हेउ तुम्भकु नाही मोर डर मो प्रभु बळे बलियार जगत सृष्टि आन हेले गीत मु आन को न बोले। अर्थात एठी कुहा जाइछि जे जगत प्रलय हो गले मध्य जगत सृष्टि आन हो गले मध्य मु मोर गीत को अन्य काहाकू देबिनी किंबा अन्य पाई कौनसी गीत लिखिबी नाही। से कहउचन्ते तुमे कौन बलियार मोर तुमको डर नुह मोर आहुरी तुमे कौन बलवान मोर तुमको डर नुह मोर आहुरी बलियार अछन्ति प्रभु जगन्नाथ। बुझी पारले विषय कौन रहिछि ना भक्त कवि रामदास दाढ़ियता भक्ति रे 50 जन भक्त कविंकर जीवन को तांको जीवनर विषय को पद्य आकार रे लिखिछन्ति। एवं दीनकृष्ण किपरि प्राणदंड को मध्य भय न करी निर्भीक भाव रे राजा को मना करथिले सेही विषय लिखिछन्ति। एहा परे दीनकृष्ण को समय विषय से किछि कहिछन्ति जाहाकु कि आमे वर्तमान देखिबा। दीनकृष्णकर समय दाढ़ियता भक्ति रे रामदास अर्थात भक्त कवि रामदास कहिछन्ति जे कवि दीनकृष्ण दास 1715 ख्रीष्टाब्द रे इह लीला संवरण करथिले।
ଏହି କାରଣରୁ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତିରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ବୋଲି ରାମଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅନେକ କାଳ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୀରେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିନଥିଲେ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅନେକ କାଳ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀବାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀବାସୀ କରଣ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ତଥା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ? ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତିରେ। ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତିରେ କବି ବା ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ନାମ, କାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଲିସନିଂ। ନୁହଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା? କ୍ଲାସଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳୀର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପଲୀଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ ଓ କୈଶୋର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଧୁର ଭକ୍ତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରୁ କାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଂସାଦି ଅସୁରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ବିକଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ବାସୁଦେବ ଗୋପନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଆଗରୁ ଗୋପପୁରରେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖବର ପାଇ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପତରୁ ଅଙ୍କୁର କନ୍ଦର୍ପର ଅବତାର ରୂପେ ଦେଖାଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦେଖି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିବି କେବଳ ସିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ। ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋପପୁରରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସହିତ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକା ସମୟରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ବଣରେ ସାଥୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ବଚ୍ଛା ହରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରିକୁ ଧାରଣ କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋପରୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରକୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାମକେଳି କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରି ରଜକୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ବେଶକାରୀ, ମାଳି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦୂତି କରି ସଙ୍କେତ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସଙ୍କେତସ୍ଥଳୀରେ ସେ କେତେବେଳେ କାଚରା, କୈବର୍ତ୍ତ, ପାଳଭୂତ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କ ମନକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନାରେ କାଳିଅ ନାଗୁଣୀକୁ ବିନାଶ କରି ଗୋପକୁଳଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବୃନ୍ଦାବନର ବସନ୍ତକାଳୀନ ଶୋଭାରେ କାମ ଉନ୍ମତ୍ତା ହୋଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହୀ ପ୍ରାଣରେ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳାପ ମଧ୍ୟରେ ବନବିହାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବନର ରମଣୀୟ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ତାପରେ ବିକଳ ହୋଇ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଯମୁନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ପିତ ନଗ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀଙ୍କର କାମର ଶାଶ୍ରିତ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି। ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ରୂପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
शरत ऋतु उपस्थित हुअन्ते कृष्ण और गोपी माने रासलीला रे मत्त होइछन्ति। कृष्ण प्राणप्रिया राधादेवी सहित कुंजकेली करिछन्ति। अन्य गोपी माने श्रीकृष्ण ठारू एपरी सुख और प्रेम न पाई मनरे ईर्षा भाव पोषण करछन्ति। कृष्ण रास क्रीड़ा करी गोपी गोपालଙ୍କ सहित गोपरे महा आनंदरे काल अतिबाहित करछन्ति। एहीपरि भाବରେ आपण संपूर्ण स्टोरी को पढ़िबे। मु कोन पढ़िबे आ कहंतु, किंतु वर्तमान आमे मु आपनको किछि कहि देबी जे एही जेउ काव्य अछि सर्वमोट 34 टी छांदरे अछि। आमे पढ़ी सारले प्रथम छांदरु चतुर्विंश छांद पर्यंत गोपलीला और पंचविंश छांदरु त्रिशंत छांद पर्यंत कृष्णंकर मथुरा गमन रे विरह विधुरा गोपी मानकर विरह दशा आदि वर्णित होइछि। अर्थात प्रथमरु चतुर्विंश 24 छांद पर्यंत गोपलीला। एटा आपनको एग्जाम रे पचारि पारे केउ छांदरु केउ छांद पर्यंत गोपलीला रे विषय रे वर्णना करा जायछि। एवं पंचविंश अर्थात 25तम पंचविंश छांदरु चतुर्त्रिंशत् अर्थात 34 छांद पर्यंत कृष्णंकर मथुरा गमन एवं गोपी मानଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର विरह दशा कृष्ण क्षमा करिवे कंसबद्ध से सब विषय रही। दुईटी भाग मन रखिबे केवल प्रथमरु 24 प्रथम छांदरु चतुर्विंश छांद विषय मध्य गोपलीला एवं पंचविंशरु चतुर्त्रिंशत् छांद मध्य मथुरा गमन विषय रही। ठीक अच्छे। इम्पोर्टेंट कौन रहिबो? इम्पोर्टेंट केवल रहिबो प्रथम छांद मन रखि दियंतु। प्रथम छांद रे से निजर इष्ट स्तुति अर्थात जगन्नाथ को वंदना करछंती। द्वितीय छांद मन रखि दियंतु। द्वितीय छांद रे से पृथ्वीर दुख विनाश निमंते श्रीकृष्ण जन्म। ए दुईटी मन रखंतु। प्रथम हेउछि इष्ट स्तुति जगन्नाथ को वंदना एवं द्वितीयटी हेउछि पृथ्वीर दुख विनाश निमंते श्रीकृष्ण जन्म। प्रथम होगला, द्वितीय होगला, एहा परे सीधा सड़क 34 नंबर। 34 नंबर छांद रे आपण देखिबे जे शेष रे समस्त कहानी पढ़ी सारिबा जो पीडीएफ टी आपको देबी आपण भल से पढ़ंतु। गोप बालकंकर दुख वेदना को जानिबा पई आकुल चित्तरे भक्त उद्धव को अनुरोध करछंती। विरह विधुरा गोपी माननको उद्धव प्रबोधना दे श्रीकृष्ण को महिमा गान करछंती। एहा परे उद्धव कृष्ण पाखक जाई गोपी मानकर विरह दशा को वर्णना करछंती। एहा सुनी श्रीकृष्ण उद्धव को कहउछंती, कर माली किरण जेमंत केबे हे न छाड़े मेरु पर्वत, किशोरी गोपींक ठारे मो मन करिछि सेही रूपे अवधान। अर्थात 34 नंबर छांदरे श्रीकृष्ण उद्धव को गोपी मानक विषय रे गोपी मानक ठारू विरहर जो वेदनाटा रही ताहा विषय से कहउछंती जे गोपी मानक ठारू दूर रे रही से मध्य केते कष्ट भोग करुछंती। बुझी पारले? आपण संपूर्ण कहानीटा को स्टोरी को पढ़ंतु विषय वस्तु को, तापर आपण जानिबे जे शेष रे एटा होची शेष लास्ट। बुझी पारले? आपण को कोन कोन मन रखिबा आवश्यक एही स्लाइड रो आपण मन रखिबे जे एथिरे 34 टी छांद रहिछि। प्रथम छांदरु 24 नंबर छांद पर्यंत गोपलीला। ठीक अच्छे। गोपलीला वर्णना विषयटी वर्णित होइछि एवं 25 नंबर छांदरु 34 नंबर छांद पर्यंत मथुरा रे घटिथिबा समस्त घटना विषय रे वर्णना होइछि एवं ता सहित गोपी मानकर जो विरह दशा ताहा वर्णना करा जायछि। सर्वप्रथम छांदरे इष्टस्तुति जगन्नाथଙ୍କ वंदना, द्वितीय छांदरे श्रीकृष्णଙ୍କ जन्म, पृथ्वीर दुख विनाश पापर भार विनाश कमाइबा पई श्रीकृष्णଙ୍କ जन्म। प्रथम और द्वितीय मन रखिदेले। तृतीय भी सहज अच्छी देखो, श्रीकृष्ण दर्शन रे गोपवासी आनंद वर्णना। यही तीनोटी मन रखिदेले सीधा सड़क 34 नंबर मन रखिबे जे 34 नंबर हेउछि श्रीकृष्ण गोपी मानक ठारू जो दूर रे रही विरह वेदना भोग करुछंती श्रीकृष्ण ताहा से उद्धव को जणाइछंती शेष छांदरे। ठीक अछि। एहा सहित समस्त छांदरे विषय जानिबा आवश्यक नहीं, तथापि यदि आपण कहिबे मु आपनको दे देबी। केवल पढ़िबा कथा। आपण कोन भाबुचंती कि 34 जाक छांदरे को छांदरे कोन दैछि आपणकर मन रहिबो ना, मन रहिबोनी। प्रथम द्वितीय तृतीय मन रखि दियंतु, शेष रे 34 नंबरटा मन रखि दियंतु। प्रथम छांद जगन्नाथଙ୍କ वंदना, द्वितीय छांद श्रीकृष्णଙ୍କ जन्म,
तृतीय छांद गोपबाणी श्रीकृष्ण दर्शन रे गोपवासी आनंद वर्णना एवं 34 नंबर छांद रे उद्धव को श्रीकृष्ण कहउछंती जे से किपरि भाबरे गोपी मानक ठारू दूर रही विरह वेदना भोग करछंती। ठीक अछि। सो वर्तमान एही क्लास को मेठी रखुछि। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मु आपण मानक पुणी थरे कहूछि जे 25 तारीख परठू आमे कोन करिबा एमसीक्यू करिबा यूनिट वाइज। थैंक यू।